आपको चैलेंज दे कहूँ गोटे ख्रीस्टियन के सस्मितर एमपी लेड फंड पाई गोटे कथार ना कि वर्षा जुआड़े छता सियाड़े आउे गणमाध्यम आम शुणुचु ये भी थी पारे से माने धर्म ना धंदा करुँच हुए तो कारण जो पट से सुविधा पाइब से जीव ना तापाई धर्म बा अन्य किसी ना केवे कहते सस्मित पात्र आपको ख्रीस्टियन बोलिकी तार उत्तर तो सस्मित पात्र ही दे पारे मुझे तो कहीपरि कारण देखु सस्मित पात्र होती गोटे लोक जी कि निज कथा छड़ा से अन्य कथा बुझते जदि से आगु मो ख्रीस्टियन नेता बोली कहते मत आज ओडिशार गोटे ख्रीस्टियन को पचारतु मुझे चैलेंज दे कहूँ गोटे ख्रीस्टियन के सस्मितर एमपी लेड फंड पाई गोटे ख्रीस्टियन आप देखा ऑन रेकर्ड मु चैलेंज दे कहूँ से क्या विरोधी ख्रीस्टियन विरोधी ना दल विरोधी ना कौन परिस्थिति हो पार से माने गोटे कथार ना कि वर्षा जुआड़े छता सियाड़े ताले बर्तमान सस्मित बाबू बीजेपी मुआ भाई भी थी पारती से तो मुझे कहीपरि बीजेपी आड़ को जाऊँ सस्मित पात्र ना से आपण मैंने ही कहीपरि किंतु मुझे सांगे भाई दीर्घ वर्ष है जोगाजोग नाई ना वर्षा जुआड़े छता सियाड़े हाँ नहीं नहीं सस्मित सांगे मोर दीर्घ वर्ष है जोगाजोग नाई परिस्थिति देखिए से निज रूप बदल कांग्रेस रे तो थिले भल पोजिशन रे कांग्रेस रे थिले शुणीचु तापर कंधमाल दंगा पर जहाँ है है बोली जहाँ किसी कथबार्ता जहाँ आसला लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्यार कारण ए सबू आसला ये बाप पुओ मिसिकी गोटे कौन कौन सबू कले ड्रामा कले आज 60-70 हजार कंधमाल लोक माने बास छड़ा सबू हाँ से मैंने कौन करेंगे कहना आउे गणमाध्यम आम शुणुचु ये भी थी पारे से माने धर्म ना धंदा करुँच हुए तो तेणु जो मैंने धर्म ना धंदा करती से माने से एरिया रे जीवे आ से लाइन रे जीवे सस्मित पात्र दल डेइबार भी संभावना थी पारे बोधे मुझे तो सीटा कहीपरि मुझे जानी तार उत्तर सस्मित पात्र ही आपे राज्यसभा एमपी भाई सर देखु सी कांग्रेस छाड़ी बीजेडी रे आसिला बीजेडी क्षमता थिबा पर्यंत बीजेडी रे रहिला वर्तमान आम विरोधी दल रे अच्छु तेणु ताकू हुए तो ये भविष्य देखा जाउची कि नहीं मुझे जानी दरकार पड़े से जाई भी पारे कारण जो पट से सुविधा पाइब से जीव ना तापाई धर्म बा अन्य किसी ना केवे कहते सस्मित पात्र आपको ख्रीस्टियन बोलिकी आप जन सांबादिक आपण मैंने जानते केवे कहते मोर मु ख्रीस्टियन बोलिकी से सर मु शुणुची परा लोक मैंने आपण मान बेले केते लोक पचार से ख्रीस्टियन बोली सर अच्छा गोटे कहूँ हाँ माने सस्मित पात्र ये डिसीजन दल कौन मैंने नवीन बाबू एमपी निर्देश ना ना पांड्यान बाबू निर्देश नहीं शुणु मुझे बड़ नेता नुहे स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेडी माइनॉरिटी सेल मो सीमा भितर मोर पांड्यान बाबू कथा चलुचे ना नवीन बाबू नहीं से मुझे मो माने मोर नेता नवीन बाबू से मुझे जानी जदि मोर माइनॉरिटी नेता मु ना खान कहीं नारा आसूँ पांड्यान हटाओ बीजेडी से नारा काली जो माने पांड्यान कम विरक्त से तो निश्चय देते कारण देखु दल रे तो गुड़ाए विषय रही जहाँ सब हो माने बेसी कौन प्रतिफलित तो होउची भाषार नुहे भाषार किसी प्रतिफलित तो होनी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन बेसी चाहिए बहुत जन एक्स एमएलए भी कहउछन्ती पांड्यान से हमर बीजेडी रो कोन सी तो सन्यास नहीं सारी सर से जो सन्यास नहीं बोल पांड्यान निजे डिक्लेयर करी कहि सारे आम से बेसी कौन कही पार कथा को लेकिन बीजेडी कहीं केतु उत्फुल्लित कहीं समस्ते ये समस्ते कहीं सब एमपी माने आम जो देश रे सार बसवास करूँ आम देश इतिहास सब बड़ जिनिस आजिकल ना ना शुणु 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 इतिहास माने आम देश रे आम 300 वर्ष पुराणा कबर को भी खोजु बीजेडी इतिहास बीके पांड्यान ना इतिहास इतिहास माने वर्ष तलर इतिहास हो पारे 2 वर्ष तलर इतिहास पारे जहाँ भी हो पारे बीजेडी इतिहास हाँ निश्चय
ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ଭଲ ଇତିହାସ ଭଲ ପୃଷ୍ଠା ନା ଖରାପ ପୃଷ୍ଠା ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ, ବ୍ଲାକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଅଭିଯୋଗ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦଳରେ ଅଛୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ ଥିଲୁ। ବିଜୁ ବାବୁ ହାତ ଧରିକି ଆମକୁ ରାଜନୀତି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ, ରହିଛୁ, ରହିବୁ। ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି ନାହାନ୍ତି ତେବେ କାଲି ମୁନା ବାବୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୋଟ ବୋଲି ନାରା କାହିଁ ସେଟା ମୁନା ବାବୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେନି, କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଥିଲେ। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ କାହିଁ ବିଜେଡି କାହିଁକି ଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବାଧା ଥିବ। ବାଧା ଥିଲା କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ହଠାତ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ସେ ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ର। ମୁନା ବାବୁ ଆସିକି ଖୋଜି 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 ଗଲେଣି, ସେଥିରେ ସେ କୌଣସି ମାନେ ମୁନା ବାବୁ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁନା ବାବୁଙ୍କ ମୁନା ଖାଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଦଳରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦଳରେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁନା ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ସସ୍ମିତ ଦୁଇଟା ଡିଭିଜନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଳରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସାଂସଦଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଥିଲା, ତାକୁ ଫାଳ କଲା କିଏ? ଫାଳ କ'ଣ ଚାରି ଫାଳ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ମାନେ ମତରେ ଫାଳ କଲା କିଏ? ଚାରି ଫାଳ ମତ ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିନି, କାରଣ ମୋ ନା ସାଂସଦ ବି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଭିନ୍ନ ମତ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ତ ଭୁଲ ମତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଭୁଲ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ ଭୋଟ ଦେବାରେ। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ, ମୁନା ଖାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ, ବାକି ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସାଂସଦ ମାନେ ମୁନା ଖାନ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜର ତ ସେ କ'ଣ ବସନ୍ତର କୋଇଲି, ତାକୁ ତ ଆମେ, ସିଏ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼ର ଲୋକ। ସେ ବସନ୍ତର କୋଇଲି, ତାକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହୁଏତ ହିମାଳୟ ଯାଇକି ଶିବ ଦର୍ଶନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସୁଲତା ଦେଉ କେବଳ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖେ, ଫେସବୁକ୍ରେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିନି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁରୀ ଏମ୍ପି ଆଉ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଏବେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସୁଭାଶିଷ ଭାଇ। ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିବିନି, ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ଜାଣି। ମୁଁ ଦଳର ନେତା ଅବଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆସନ୍ତେନି କି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତେନି କି? କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିନି, ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ବୋଲି। ହଁ, ମୁଁ ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା, ହୁଏତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସେ ଯଦି ଦାବି କରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି ତାଙ୍କୁ। ବିଜେଡି ଭିତରେ ସେମାନେ ଖାଟ ଅଛି। ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକିରି କୋହଳ କୋହଳ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖରେ ପୋକ ଲାଗିଛି? ନାଇଁ, ଶଙ୍ଖରେ ପୋକ ଲାଗିନି। ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ବିଜେପି ସହିତ ସାର୍ ମୁଁ ନାଇଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତିଆରି ଦଳ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ବିଜେପି ସହିତ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ହେବ କେବେ ନା। ଆମେ ସେକୁଲାର ଥିଲୁ, ଅଛୁ, ରହିବୁ।